তাকভার দার্জিলিংয়ের একটি অফবিট পাহাড়ি গ্রাম। আগের এপিসোডে তাকভার নিয়ে এক্সপ্লোর করেছিলাম। ডেসক্রিপশানে লিংক দিয়ে দেব, ইচ্ছা হলে দেখে নিতে পারেন। এই এপিসোডে তাকভারের দুটি বেস্ট হোমস্টের রিভিউ করব। যারা দার্জিলিংয়ের ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে চান তাদের জন্য তাকভার আদর্শ গ্রাম। আমরা এখন মিতমা হোমস্টের ভিতরে ঢুকছি। এটা মিতমা হোমস্টের লন, এখানে বসার জায়গা আছে। তাকভার যে চা বাগান, সেই চা বাগানের মধ্যেই এই লন থেকে ভিউ, এরকম দৃশ্য পাবেন। কিন্তু আকাশটা ফগি থাকার জন্য, মেঘলা থাকার জন্য এই সৌন্দর্য ভালোভাবে উপভোগ করা যাচ্ছে না। উপরে পাহাড়ের উপরে হচ্ছে চা বাগান। हाँ था, वो सियाप करना है, इसलिए मैंने फोटो। এখান দিয়ে এসে এটা এন্ট্রি, এটা ডাইনিং হল। এই একটা রুম একটু অগোছালো আছে। ওয়াশরুম, পাশাপাশি এই একটা রুম আছে, এখানেও তিন চারজন সুন্দরভাবে থাকা যাবে। এখান থেকে বেলকনি, ওয়াশরুম, বড় বড় পিলো। ডাইনিং থেকে এসে উপরে একটা ঘর আছে, এরকম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে ঘর। একটা ঘর, এখানে বিছানায় নাই, কিন্তু এই বেডগুলো এখানে পাতা যাবে আর কি। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, এই ব্যাপারটা অনেকটা ডুপ্লেক্সের মতো। এই নিচে ডাইনিং, একটা জানলা, এটার দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাবে। এইদিকেও একটা জানলা, রাস্তা দেখা যাবে। এদিকে পরপর দুটো জানলা আছে। এই যে বাচ্চারা খেলছে, এগুলো তো বেড। এই বেডই পাতা হয় এখানটায়। এখানে 3টে চেয়ার পাতা আছে, আর এইখান থেকে হচ্ছে পুরো ভিউ, মাউন্টেন ভিউটা দেখা যাবে এখান থেকে। এবার নেমে যাই। বেরিয়ে গেলাম। ये हमारा होम स्टे का नाम है मितमा होम स्टे। ये दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर दूर पर है और हमारा टैरिफ है आपको 1700 पर हेड, उसमें इंक्लूडिंग 3 मील्स। और यहाँ से आपको साइट सीइंग वगैरह हो सकता है दार्जिलिंग का, और इधर ऑफबीट का साइट सीइंग हो सकता है।
और हमारा बुकिंग का प्रोसीजर, हमारा नंबर 8016089107। ये आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, थ्रू आप ट्रैवल से भी आ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने से ठीक रहता है। और सीजन में ऑफ सीजन में कोई फर्क है क्या आपका? हमारा सीजन ऑफ सीजन एक ही रेट होता है। हम सीजन में भी बढ़ाते नहीं और ऑफ सीजन में भी घटाते नहीं। कितना आदमी का रह सकता है? कितना हमारा यहाँ 6 से, वो तो डिपेंड, ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है। हमारा ऊपर में जो एटिक है उसमें तो डोमेंट्री है। अच्छा, तो अगर नीचे में अलग गेस्ट होगा तो डोमेंट्री में मैं नहीं डालता हूँ। अगर एक ही ग्रुप का होने से आपको 16 आदमी तक रुका है इधर। वैसे नॉर्मली 8-9 के बीच में होता है। अभी एक और रूम एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो उसके बाद तो आएगा, मतलब 3 फैमिली आराम से आते हैं। আসুন এরপর দেখে নিই কোহেলি হোমস্টে। কোহেলি হোমস্টের একটা বসার জায়গা এটা। এটা কোহেলি হোমস্টের কিচেন। চলুন এবার উপরটা দেখা যাক। সবই কাঠের রুম। এই একটা রুম, এখানে একটা রুম, এইখানটা একটা রুম, আর এইটার দিয়ে হচ্ছে বারান্দা। কোহেলি হোমস্টে, এখানে বসার জায়গা আছে, এদিকেও বসার জায়গা আছে। এখান থেকে চা বাগান আর পাহাড়ের ভিউ খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। ওই যে ওইখান থেকে আমরা এলাম, এই চা বাগান, চা বাগানের মধ্যে তকভারের এটা একটা ভালো হোমস্টে, কোহেলি হোমস্টে। এটা কি নতুন ঘর? এটা किचन बन रहा है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक किचन बन रहा है मट्टी का। नमस्ते, मेरा नाम देवपर्णा राय है। मैं ये कोहेली होम स्टे रन करता हूँ और हमारा टकबर 4th डिवीजन में है और हमारा 3 रूम्स है, ट्विन कैपेसिटी वाला, ट्रिपल कैपेसिटी वाला और 5-6 जन एक में फैमिली में एट अ टाइम 10-11 आदमी अकोमोडेट कर सकते हैं जी। और हमारा टैरिफ है MAP प्लान में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इवनिंग टी विद पकौड़ा और मॉर्निंग टी विद बिस्किट, वो 1700 पर हेड करके है पर डे। और सीजन में ऑफ सीजन में एक ही है? एक ही रेट है, ऑफ सीजन सीजन एक ही रेट है। ठीक। आपका नंबर, फोन नंबर? फोन नंबर 7384054084, 7384054084। थैंक यू। आपका गाड़ी है क्या, कार है क्या, पर्सनल कार घूमने के लिए? नहीं, हम कार अरेंज कर देंगे इधर से। मेरा पर्सनल कार तो है लेकिन मैं ऑन हायर यूज नहीं करता हूँ। अच्छा। जो आप गेस्ट को जिस तरीका का गाड़ी चाहिए वो रिक्वायरमेंट अनुसार हम मैनेज कर देते हैं।
हम डायरेक्टली ड्राइवर का नंबर देते हैं, आप लोग वो भाड़ा नेगोशिएट करके आप हायर कर सकते हैं। ঠিক থ্যাংক ইউ। বেড়ানোর বিভিন্ন তথ্য জানতে হলে সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল ট্রাভেল উইথ রাজু 21। ভালো থাকবেন সকলে।